अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको इस चैनल में खुशामदीद कहते हैं। हमारी आज की वीडियो है मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग शायर हज़रत बाबा बुल्ले शाह के हवाले से। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आए चलते हैं मौजू की तरफ। हज़रत सैयद बुल्ले शाह पंजाबी ज़बान के दूसरे सूफ़ी शायर हैं जिन्होंने हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के बाद सबसे ज़्यादा काफ़ियाँ लिखी हैं। काफ़ी लफ्ज़ की माना के बारे में तज़किरा नवीसों ने मुख्तलिफ राय दी हैं। किसी ने काफ़ी को राग या रागनी की कसम बयान किया है, किसी ने काफ़ी को सूफिया कराम का वो कलाम बयान किया है जिसे तरन्नुम बयान किया जाए। काफ़ी एक मुमताज़ और खासी सनफ़ सखन है जो कि सूफिया कराम की बारगाहों में अल्लाहू हक के नारों के साथ कवाली की महफिलों में जलवा दिखाई देती है। हज़रत बाबा बुल्ले शाह की पैदाइश 1680 में उच्च शरीफ में पैदा हुए। आपका असल नाम अब्दुल्ला था। आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद शाह मोहम्मद दरवेश उच्च शरीफ में इमाम मस्जिद थे। आपका शुजराए नसब हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह से होता हुआ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से जा मिलता है। जब आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद रोज़गार की तलाश में तुर्क वतन करके कसूर आ गए तो उस वक्त हज़रत बुल्ले शाह की उम्र 6 साल थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तिदाई तालीम कसूर शहर के इमाम मस्जिद मौलवी गुलाम मुर्तज़ा से हासिल की। इसी ज़माने में हज़रत पीर वारिस शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह भी मौलवी साहब से तालीम हासिल कर रहे थे। इसी तरह आप रहमतुल्लाह अलैह दोनों बुज़ुर्गों ने एक ही साथ मौलवी गुलाम मुर्तज़ा से तालीम हासिल की। फिर आप हुसूल तालीम के लिए लाहौर आ गए। प्रेम सिंह कसूरी जिन्होंने 1894 में आपका कलाम जमा किया, लिखते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह उम्मी यानी अनपढ़ थे। आप अपना कलाम लिख नहीं सके, लेकिन प्रेम सिंह कसूरी का ये कियास दुरुस्त नहीं, इसलिए कि आप रहमतुल्लाह अलैह के कलाम में जा बजा कुतुब फ़िक़्ह के हवाले से और कुरानी आयात इक़्तिबासात मौजूद नज़र आते हैं। इससे ये साबित और सबूत मिलता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह के पास इल्म का एक ख़जाना था। जब आप हुसूल तालीम के लिए लाहौर आए तो आपकी मुलाकात यहाँ हज़रत शाह इनायत कादरी से ऊंची मस्जिद अंदरूनी भाटी गेट में हुई और आप रहमतुल्लाह अलैह ने यहीं पर ज़ाहिरी और बातिनी तालीम हासिल की। फिर बाद में आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैयत कर ली और उनके मुरीद हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान वालों ने इसकी मुखालफत की क्योंकि आप सैयद थे और हज़रत शाह इनायत कादरी आराई थे, और जो कोई सानू आराई आखे बेशती पिना पाइयाँ। और फिर आपका हज़रत शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह से बुलंद और पाकीज़ा मोहब्बत अकीदत का ऐसा ताल्लुक़ रहा जैसा कि अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जैसे रूमी और हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का आपस में मोहब्बत अकीदत का ताल्लुक़ रहा था। हज़रत बाबा बुल्ले शाह के कलाम में कम ऐसी काफ़ियाँ मिलेंगी जिनमें उन्होंने अपने मुर्शिद और शहर लाहौर का ज़िक्र वालहाना जज्बे के साथ ना किया हो। एक मरतबा आप रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद आप रहमतुल्लाह अलैह से नाराज़ हो गए। बुल्ले शाह से उन्हें मनाने के लिए जब कुछ और ना बन पड़ा तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुर्शिद के मुस्तमिला रहगुज़र पर नाचना गाना शुरू कर दिया। शाह इनायत ने वहाँ से गुज़रे तो वो भी तमाशा देखने रुक गए। फिर जब देखा कि बुल्ले शाह को पहचाना तो हंस पड़े और उनकी कदरत दूर हो गई। कहा जाता है कि बुल्ले शाह ने ये काफ़ी तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया इसी मौके पर लिखी थी। बुल्ले शाह के ज़माने में
وہ کون ظالم حکمران تھے جن کے ظلم کے خلاف آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آواز کو بلند کیا؟ تذکرہ نویسوں کا خیال ہے پیر نادر شاہ رحمۃ اللہ ایرانی اور پھر احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ علیہ جیسے حملہ آوروں کی طرف جاتا ہے، مگر 18ویں صدی کے وسط کے قریب جب مغل حکومت کے گورنر پنجاب میں اتنے کمزور ہو گئے کہ زمینداروں سے اپنے لیے بھی مالیہ وصول نہ کر سکتے تھے، تو لٹیروں کی ٹولیوں نے لوٹ مار قتل غارت شروع کر دی۔ پنجاب کا کوئی قصبہ گاؤں ایسا نہ رہا جو لوٹ مار قتل خون ریزی سے بچا ہو۔ یہ بھوریوں والے راجے مشرقی اور وسطی پنجاب میں کاشتکاروں سے لگان کے طور پر سب کچھ چھین لیتے، بس ان کاشتکاروں کے پاس اتنا رہنے دیا جاتا کہ وہ مزید کٹائی کے لیے اگلی فصل کاشت کریں۔ یہ صورتحال تقریباً نصف صدی تک قائم رہی۔ حضرت بلے شاہ کے حصے میں امن کا جو وقفہ آیا وہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے عہد تک محدود تھا، لیکن اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس مغل وقفہ میں امن میں معاشرے کے طبقوں کی کشمکش سے مطمئن تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ اس دور کے بے علم کسانوں کی حمایت کی، کیونکہ زمانے کے ابلا فریب ملا بے علم کسانوں پر اس درجہ حاوی تھے کہ اگر وہ کسی کسان سے ناراض ہو جاتے تو اسے کافر قرار دے کر اس کے بیوی بچوں کو بھی اس سے چھڑا دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہی زبانوں کی حمایت میں بکف ملاؤں اور ظالم عمال حکومت کے خلاف ذاتی خطرہ مول لیتے ہوئے صدائے احتجاج بلند کی۔ اس میں کوئی شک نہیں، بلے شاہ کی بے باک کافیوں نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ اس چیز سے، اس کے حوالے سے بہت ہی دلیری کے ساتھ کھڑے رہے اور اپنے کلام میں انہیں جا بجا فرماتے ہیں۔ شاہ حسین کے کلام کے بارے میں بار بار ظالموں کے دلوں میں حیت پیدا ہو گئی اور ان کے سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑا ہوگا اور ان کے ہاتھ کو عین اس وقت روک دیا ہوگا جب وہ ظلم کے لیے اٹھے ہوں گے۔ حضرت بابا بلے شاہ کا وصال کس جگہ ہوا؟ آپ نے زندگی کا بیشتر حصہ قصور میں ہی گزارا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شادی نہیں کی اور ایک روایت کے مطابق 1757 میں انتقال فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر سن وفات 1171 ہجری درج ہے، جو عیسوی سن 1857 کے مطابق ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر روز آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر میلے کا سماں ہوتا ہے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک بھادوں کی 10 تاریخ کو ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ حاضری دیتے ہیں جو عقیدت ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو ہماری اختتام پر پہنچی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ اگر کوئی رائے ہو تو کومنٹ کر دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ خدا حافظ۔